إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر ذي الحجة وزة وجه العام وأجزل فيه الفضائل والإنعام
وفضل أيامه على سائر الأيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابه الظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قد أفضل من صلى وصام اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين شبهوا بالأنجام فمن تبعه فقد نال سبل التام أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Darul Ibadah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya, karena berkat limpahan nikmatnya, karena berkat limpahan ma'unah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada siang hari ini dimampukan olehnya, diizinkan olehnya, dibisakan olehnya untuk bermujalasah dan bermuwajahah di majlis yang penuh barakah ini, insyaallah dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin, salawat berangkaikan salam kita curah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau sallallahu alaihi wasallam, kita hingga detik ini masih bisa dan mampu merasakan nikmatnya Islam dan iman. Dan berkat beliau sallallahu alaihi wasallam telah sempurnalah akhlak kita sebagai umat manusia, seperti yang telah beliau sabdakan dalam salah satu hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini, kata beliau, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, tidak terasa pada hari ini
kita telah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, yang mana ini menunjukkan bahwasanya kita berada di akhir tahun 1445 Hijriah, yang mana ini merupakan momen evaluasi bagi kita, yang mana ini merupakan momen bagi kita untuk mengkalkulasi, untuk menghitung kembali, untuk melakukan introspeksi diri atas amal ibadah kita, atas amal soleh kita yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Tidak terasa ma'asyiral muslimin, hari Sabtu besok, tepatnya nanti ba'da maghrib, kita dianjurkan untuk membaca doa tutup tahun, dan kita dianjurkan pula untuk membaca doa awal tahun, yang mana ini menunjukkan bahwasanya oleh Allah kita telah diberikan kesempatan untuk membenahi diri kita, untuk memperbanyak amal soleh kita, untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang telah khatib baca di awal, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah Allah memberikan kita perintah untuk bertakwa kepadanya, Allah memberikan perintah kepada kita untuk menengok kembali. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Hendaklah kalian menengok kembali, hendaklah kalian melihat kembali, hendaklah kalian mengevaluasi kembali, hendaklah kalian bermuhasabah kembali atas amal-amal ibadah kita ma qaddamat, yang telah kita lalui, yang telah kita lewati, lighad, untuk persiapan menuju hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat dua perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara dua perintah bertakwa tersebut terdapat perintah untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi kembali, untuk berintrospeksi diri atas amal-amal ibadah kita, atas amal-amal soleh kita yang telah kita kerjakan di masa yang lalu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengingatkan para sahabatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, watazayyanu li'a'radil akbar yauma la takhfa minkum khafiyah, yang artinya hasibu anfusakum, hitunglah kembali diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah kembali amal ibadah kalian, amal soleh kalian, qabla an tuzanu, sebelum kalian kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazayyanu, dan hiaslah diri kalian dengan amal soleh, dengan banyak amal kebaikan, li'a'radil akbar,
untuk persiapan menuju pertemuan yang akbar, pertemuan yang agung, yaitu hari di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Yauma la takhfa minkum khafiyah, hari di mana pada saat itu tidak ada sedikit pun amal perbuatan kita yang mampu disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang mulia ini khatib mengajak diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, di detik-detik yang mendebarkan ini, di detik-detik yang penting ini, marilah kita senantiasa dan selalu bermuhasabah, mengevaluasi kembali, mengintrospeksi sendiri, mengeksplorasi kembali atas amal ibadah kita, atas amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapati kalau kita banyak dosanya, banyak maksiatnya kepada Allah, maka bersegeralah memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Seperti sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 90, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud, yang artinya summa wastaghfiru, dan mohonlah ampun kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bersegeralah bertaubat kepadanya, inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha penyayang lagi maha pengasih. Jikalau kita setelah melaksanakan muhasabah mendapati bahwasanya pahala dari setiap amal soleh kita, dari setiap amal ibadah kita lebih banyak dari kemaksiatan dan dosa kita, maka kita harus berusaha dan berikhtiar untuk memperbaiki dan menjaga amal ibadah tersebut. Itulah ma'asyiral muslimin definisi dari muhasabah, definisi dari evaluasi diri. Maka dari itu, marilah kita semuanya yang ada di majelis ini, semoga kita semuanya yang ada di majelis ini oleh Allah diberikan kekuatan, oleh Allah diberikan keistiqomahan, oleh Allah diberikan kemampuan untuk selalu dan senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya yang ada di majelis ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa menjauhi, untuk bisa menghindari, untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتبعونه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الناس، اتقوا الله حيثما كنتم، اتقوا الله ما استطعتم، واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكة المسبحة بقدسه. فقد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.